अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये बताया कि जब से उन्होंने इंजीनियर साहब के दिफा में बयान दिया है उसके बाद बहुत से लोग मुफ्ती साहब को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं कि तुम भी गुस्ताख हो और वाजिबुल कत्ल हो, क्योंकि मुफ्ती साहब ने ये कहकर इंजीनियर साहब का दिफा किया था कि इस केस में इंजीनियर साहब पर 295C के तहत FIR नहीं बनती। और तो और मुफ्ती साहब ने ये भी बताया कि बहुत से देवबंदी उलमाए किराम भी मुफ्ती साहब से ये शिकायत कर रहे हैं कि आपको इंजीनियर साहब का दिफा नहीं करना चाहिए था। आती है ना, मुझे मैं अभी अपना व्हाट्सएप खोल के आपको दिखाऊं और मुझे जो धमकियां मिलती हैं उसपे मैं तो FIR कटा सकता हूं। जो कत्ल की धमकियां अभी मैंने इंजीनियर के बारे में बयान किया ना कि 295C नहीं लगती, उस पे जो मुझे व्हाट्सएप पे धमकियां आई हैं कि तू भी गुस्ताख है, तू भी वाजिबुल कत्ल है, पूरा एक तवील सिलसिला धमकियों का चल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पूरा एक तवील सिलसिला चल रहा है और कह रहे तूने इंजीनियर को फेवर किया है। अच्छा, मैंने उसी बयान में जिसमें मैंने पिछले जुम्मे के बयान में ये कहा था कि 295C का केस नहीं बनता, उसी में मैंने आगे पूरा बयान सुनो, पूरी मैंने डिटेल बताई है कि भाई मैं उस आदमी को फेवर नहीं कर रहा, उसको मैंने फेवर करना होता मैं जेलम थोड़ी जाता। पूरी डिटेल मैंने बताई है। भाई हम उसको फेवर नहीं करते, उसकी जो गलतियां उसको गलती कहा जाएगा, लेकिन और फिर मैंने ये भी बताया कि 295C का कानून दुरुस्त है, ये कानून तब्दील नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल रुकना चाहिए। कितना बैलेंस बयान था। इधर से अलग धमकियां आ रही हैं कि तू गुस्ताखों को सपोर्ट कर रहा है, और अपने वालों से अलग धमकियां आ रही हैं। अपने वालों से वो धमकियां ये आ रही हैं कि वो भी धमकियां दे रहे हैं कि तुम इसको गुस्ताख क्यों नहीं करार दे रहे। तो यार हम तो दोनों तरफ से ही गए, अपने देवबंदी भी हमें लताड़ रहे हैं और वो जो दूसरी पार्टी है वो तो वैसे ही लताड़ रही है, हम तो बिल्कुल तन्हा हो गए। क्या ख्याल है? तो हमने मशवरा किया, हमने कहा भाई जो हक हो उसको बयान करना चाहिए, बाकी इंजीनियर को सपोर्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे भाई। उसकी जो बदमाशियां, उसकी जो बदतमीजियां, जो साहबा के बारे में नाजिबा कलिमात, हम तो सिर्फ 295C के, क्योंकि जब आप किसी को गुस्ताख करार देते हो तो उसका मतलब काफिर करार दे रहे हो। और जब हम फतवा सीखते हैं ना, उसमें सबसे पहले ये उसूल सिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे कलम से, तुम्हारी जबान से किसी के लिए काफिर का लफ्ज ना निकले जब तक साफ तौर पे कोई इस्लाम छोड़ने का ऐलान ना कर दे, या ऐसी माज अल्लाह गुस्ताखी करे जिसमें तौहीन का एक पहलू के अलावा कोई पहलू निकलता ही ना हो, जिसमें पता चले कि इस शख्स की नीयत तौहीन ही की थी और कोई नीयत हो ही नहीं सकती। जब तक 1% भी चांस होना उसको गुस्ताखी के फतवे से बचाने का, तो उसको बचाया जाएगा। तभी तो मैंने रेफरेंस दिया था कि आप मुझ पे अगर इतराज करते हो तो आप दारुल उलूम कुरंगी से फतवा ले लो, आप दारुल उलूम कुरंगी से फतवा ले लो, आप बिनोरी टाउन से फतवा ले लो, जामिया फारूकी से रिटर्न फतवा ले लो, कोई भी इस बेस पे इंजीनियर को कि उसने ईसाइयों की तरफ गलत बात मंसूब की है, ये केस तो बनेगा कि ईसाइयों पे झूठा इल्जाम लगाया, ये केस भी बनेगा कि ईसाइयों के बारे में गलत बात की, ईसाइयों को गैर महफूज, ये सब बन सकते हैं अगर कोई बनाना चाहे। बनेगा नहीं बनेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि उसने खुद नबी की तौहीन की है, इसमें 1% भी अगर शक का फायदा दिया जाएगा ना तो वो उसको दिया जाएगा जिसकी गर्दन उड़ाने का खतरा हो, उसको बेनिफिट दिया जाएगा, उसको फेवर दिया जाएगा। इस्लाम का कानून है, इसलिए कोई भी मोतबर दारुल इफ्ता फतवा नहीं देगा। मेरा कसूर ये है कि मैं चूंकि मीडिया में बैठा हुआ हूं तो मैंने मीडिया पे बयान दाग दिया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं असल में खुद भी बेचारा डसा हुआ है ना, खुद भी इल्जाम लग चुका है तो इसलिए फेवर कर रहा है। मेरे भाई आप जब मुझ पे इल्जाम लगा था ना, उससे पहले के मेरे बयान सुनो, उसमें भी मैं यही बातें कर रहा था। उस वक्त भी मैं यही कह रहा था कि 295C को खिलवाड़ मत बनाओ। उससे पहले भी मेरे बयान आसिया बीबी वाले केस में और उसके बाद भी जितने हुए उसमें भी मेरा बयान यही था। तो कोई कह रहा है डर गया, कोई कह रहा है गुस्ताखों को फेवर कर रहा है, बोलते रहो भाई, हमारी तो जो समझ में आएगा हम करेंगे। डरना होता ना तो ना मैं ये बैलेंस बात ना करता, फिर मैं जो फरीक ज्यादा पावरफुल है उसको फेवर कर रहा होता फिर मैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आप तमाम भाइयों को पता होगा कि अभी हाल ही में इंजीनियर साहब को 7 रोजा फिजिकल रिमांड के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है, ताकि इंजीनियर साहब के केस के हवाले से तफसील से तहकीकात की जा सके और 19 सितंबर को 7 रोजा रिमांड खत्म होने के बाद उनको अदालत में पेश किया जा सके। इसी के हवाले से अभी हाल ही में ईओन के असदुल्ला तारिक साहब ने यह फरमाया कि वो उम्मीद करते हैं कि 7 रोजा रिमांड के बाद इंजीनियर साहब को अदालत से बेल मिल जाएगी। अब उस मुकदमे की तहकीक के लिए अपेरेंटली उनको 7 दिन जिस्मानी रिमांड पे दे दिया। पहले वो झेलम में होते हैं, फिर उनको हाफिजाबाद शिफ्ट किया जाता है, फिर रावलपिंडी प्रेजेंट किया जाता है और अब उनको FIA की रिमांड में दे दी। हमारा मुआशरा ईसाइयों के अकायद बयान करने के ऊपर एक बंदे को 295C के तहत जेल कर सकता है, रिमांड पे भेज सकता है, लेकिन उस मुआशरे को इतनी अकल नहीं हो रही, उन जुडिशरी को इतनी अकल नहीं हो रही, उस FIA को इतनी अकल नहीं हो रही कि ये केस फर्जी और बोगस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब 7 दिन बाद रिमांड पे पेश किए जाएंगे तो जज उनको जुडिशल करके उनकी बेल होने देगा। ना वो फ्लाइट रिस्क हैं, ना वो कहीं भाग रहे हैं, ना आज तक वो अपने किसी मुकदमे से अल्हम्दुलिल्लाह भागे हैं। उन्होंने सारे मुकदमे अपने फेस किए हैं, करंटली फेस कर रहे हैं, ये भी वो फेस कर लेंगे। उन पे पहले भी जब इस नोएट का मुकदमा हुआ था तो कोर्ट से खारिज हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ इस तरह के बंदे को टारगेट किया जाए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर इंजीनियर साहब के केस के हवाले से ये फतवा बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान से नहीं बल्कि किसी फॉरेन कंट्री की दारुल इफ्ता ने बाकायदा ये फतवा जारी किया कि अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिम के कुफरी अकायद को बयान करता है तो उस कुफरी अकायद को बयान करने की वजह से वो काफिर नहीं हो जाता। और इंजीनियर साहब पर भी यही एतराज है कि इंजीनियर साहब ने ईसाइयों के कुफरी अकीदे को बयान किया है, और यही बात मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी फरमाई थी कि
اگر پاکستان کے کسی مذہبی ادارے سے بھی فتویٰ لیا جائے گا تو وہ انجنس صاحب کو اس کیس میں گستاخ ڈکلیئر نہیں کریں گے۔ انجنس صاحب کے اسی کیس کے حوالے سے ابھی حال ہی میں پھر سے ساحل ندیم صاحب نے گفتگو فرماتے ہوئے فرمایا کہ علماء کرام کا انجنس صاحب کے خلاف کیس اتنا کمزور ہے کہ اگر کوئی ایماندار جج ہوگا اور اس پر پریشر نہ ہو تو وہ پہلی فرصت میں ہی اس کیس کو فارغ کر دے گا۔ اور مزید یہ کہ ساحل ندیم صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے باقاعدہ جہلم اکیڈمی کال کر کے یہ بھی کہا کہ انجنس صاحب کے کیس کے متعلق اگر کوئی سیشن کرنا ہے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں بات کروں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، تو اس وقت 295C کا مقدمہ ان کے اوپر ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پھر میں اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے، میں پوری طریقے سے کیونکہ اتنا ویک مقدمہ ہے کہ اگر کوئی جج 2 نمبر نہ ہوا یا شدید قسم کا بہت ہی ڈرپوک گھرانے سے نہ ہوا تو وہ پہلے نیچے کے کورٹ میں ہی ریجیکٹ کر دے گا، کہ سینس ہی نہیں بنتی اس مقدمے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس جگہ پہ آسانیاں دے جہاں پہ باقی کے شر ان کے خلاف کوئی حرکت نہ کر بیٹھیں۔ لیگلی کوئی میرا نہیں خیال کوئی کیس ہی نہیں ہے، تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ مرزا صاحب کو جج نے پہلے لوکل کورٹ میں ہی آؤٹ کر دینا ہے۔ ویسے تو کراس پرچے ہو جانے چاہیے تھے اب تک ان کے لاکھوں اسٹوڈنٹس جو وہ کہتے ہیں، اسپیشلی میں نے تو سب سے پہلے کال کی تھی ان کی اکیڈمی میں کہ میں آ کے جیل میں کرتا ہوں سیشن، ان کے باپ کا ملک ہے، یو تھنک یو کین بلی اس؟ میں اسلام کا مبلغ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوں، میں سید ہوں، آ کے مجھے کر کے دکھاؤ ٹیررائز، یہاں پہ تمہارے ڈیڈی کا ملک نہیں ہے، شکر کرو مسلمان کی ہے۔ مجھے تو غصہ تب آتا ہے جب ایک مسلمان کو پکڑ کے، دین کے دائی کو پکڑ کے اس کے اوپر توہین رسالت کا فتویٰ لگاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ 295C اور وہ فتوے کی کوئی ویلیو رہ جائے گی اس کے بعد۔ مجھے اس لیے اس پولیس والے پہ غصہ ہے کہ تم نے اس قانون کو ویک کر دیا۔ اب قانون کے دشمن اتنے پہلے سے خلاف بیٹھے ہوئے تھے اس قانون کے خلاف، اب ان کو بہانہ دے دیے۔ اب دیکھنا ہر محلے سے، ہر شہر سے 295C ہوا کرے گی، اور اب میں اور آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، لوگ ہنس رہے ہوا کریں گے، جوک بنا لیں گے اس قانون کا بھی۔ دیکھنا آپ، زیادہ ٹائم نہیں میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں، فور کاسٹ کر رہا ہوں، اللہ کو پتا ہے فیوچر کا، مجھے تھوڑی پتا ہے، پیٹرن یہ بتا رہا ہے۔ عوام کے ہاتھوں دے دیا ہم نے یہ سارا کام، تو پھر کیا ہوگا؟ مذاق بن جائے گا، مذاق بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کس قانون کی بات ہو رہی ہے؟ اس بندے کی پٹائی ہونی چاہیے تھی اپنے مدرسے کے اندر، جس نے پہلی دفعہ آئیڈیا دیا ہوگا کہ ہم اس کے خلاف کیوں نہ یہ والا مقدمہ کر دیں۔ اتنے بڑے عالم تھے، ان کی اتنی فراست نہیں تھی کہ تو دین کا استعمال کرے گا اب اپنے غصے اتارنے کے لیے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ بہت سے یوٹیوبر سوشل میڈیا پر حسن الیاس صاحب کو اور جاوید احمد غامدی صاحب کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ان کے لائیو سیشنز میں آ کر ڈیبیٹ کریں۔ آخرکار انہی تمام چیلنجز کے حوالے سے ابھی حال ہی میں حسن الیاس صاحب نے اپنی خاموشی توڑی اور ان کے چیلنج کا جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جی، آپ اگر حارث سلطان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کیسر احمد راجہ کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں۔ اگر اس کے اوپر آپ نہ بھی جواب دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے۔ جی، میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں، جن صاحب کا آپ نے نام لیا، کیونکہ وہ بہت سارے پبلک پلیٹ فارمز کے اوپر یہ دعویٰ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم سے بات نہیں کرتے۔ میں ذاتی طور پر درجنوں دفعہ ان سے بات کر چکا ہوں، براہ راست بات کر چکا ہوں، اپنا نقطہ نظر، اپنا استدلال ان کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں جب کبھی موقع ملتا ہے، بغیر کسی تردد کے، یہاں تک کہ ہم پر اس طرح کے الزامات لگائے گئے جس کے لیے ہمیں اس بھائی کی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کی عدالت میں وہ کیا جواب دے گا بطور مسلمان کے، کہ فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے اور RCM اور اللہ اور بلا۔ لیکن میرے لیے اس میں کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ یہاں پر بھائی ابرار موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں 20 دفعہ ان کے توسط سے براہ راست ان سے نمبر لے کے، کیونکہ میرے لیے اس زمین پہ جو انسان بیٹھا ہوا ہے وہ میرا بھائی ہے، خیرخواہ ہے، برابر ہے، اور اگر وہ کلمہ گو ہے تو اس سے تو ایک اور اخوت کا رشتہ آگے بڑھ کے بن جاتا ہے۔ تو کسی شخص سے کوئی نفرت، مخاصمت، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ میں نے 20 دفعہ ان سے بات کی ہے، ان کو اپنی رائے پہنچائی، اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ میرا اور آپ کا سوچنے کا جو منہاج ہے وہ مختلف ہے۔ آپ اگر اس منہاج کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں براہ راست گھنٹے دینے کو تیار ہوں آپ کو مجھ سے بات کریں۔ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر آئیں اور ہمارے سامنے بیٹھیں، تو یہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے یہ مناظرے کی دعوت ہے۔ اس فضا کے اندر کبھی بھی تبادلہ خیالات نہیں ہوتا۔ میں تو ہر وقت اس پر تیار ہوں۔ آپ نے حارث سلطان صاحب سے میری گفتگو سنی، میں نے علماء کے ساتھ بھی مکالمہ کیا ہے۔ میں ہر جگہ پہ آغاز اس سے کرتا ہوں، بھائی میں غلط ہو سکتا ہوں، میری غلطی ہو سکتی ہے، میں اپنی رائے بیان کر رہا ہوں۔ اگر اس جگہ پر وہ بھی آ جائیں اور آ کر شائستگی کے ساتھ اس چیز کو زیر بحث لائیں کہ جی 2 زاویہ نظر ہیں، ایک ہمارا نقطہ نظر ہے، ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص چیزوں کی تخیلات کی کارپردازی سے تانے بانے ملائے، کہے جی فلاں فلاں کے ایجنٹ ہیں، فلاں فلاں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، فلاں فلاں تنظیم کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں، تو یہ تو نیت اور محرکات کو جاننا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بغیر علم یہ کام کرتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس پہ گفتگو نہ کرو۔ تو ہماری دین ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان کو یہ مارجن دیں کہ وہ جہالت یہاں پہ عدم واقفیت کے معنی میں ہے، وہ ہم سے واقف نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس سطح پر آ کر پروپیگنڈا کرتا ہے
लोगों में हमारे तबके को, नुक्ता नज़र को मुतवाहिश करने की कोशिश करता है, तो ये दीन का मुतालबा है कि आप उसको नज़रअंदाज करें। तो हम नज़रअंदाज करते हैं, मुकालमे से कभी मफर नहीं है। आपने देखा होगा कि जो शख्स शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू करने पर आमादा हो, हमारे पास रोज़ाना लोग बात करना चाहते हैं, उसके लिए आमादा हैं, लेकिन अगर कोई शख्स तना तनी की फ़िज़ा में, मुनाजरे की फ़िज़ा में ये दावा करके, आप ये देखिए जब इन्होंने गुफ्तगू की हारिस सुल्तान साहब ने, तो इन्होंने गुफ्तगू से पहले अपनी गुफ्तगू करने का मुहर्रिक खुद फेसबुक पे और यूट्यूब पे डाला कि मैं गुफ्तगू क्यों करने जा रहा हूँ, और लोगों को ये पैगाम दिया कि मैं एक मजहबी आलिम से गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप इस तवक्को में मत रहिएगा कि मैं मुनाजरा करके उनको नीचे दिखाऊंगा। ये उनके अल्फाज थे वहाँ पे। तो एक शख्स अगर इस सतह पर आकर बात करता है, वो मुल्हिद भी है, उससे हम बात करने पर तैयार है, लेकिन आप बहुत रासिखुल अकीदा मोमिन हैं, आपका लबुल लहजा और आपका अंदाज़ तखातुब दूसरों की तहकीर का है, दूसरों की तनकीस का है, दूसरों की ऐबजोई का है, और उन पर इत्तेहामात और झूठे बहतान लगाने का है। तो ऐसे किसी शख्स की आरज़ू क़यामत तक पूरी नहीं करूंगा मैं कि मैं उसके रूबरू बैठ के उसकी बात सुनने को भी गवारा करूँ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में पीर बरी इमाम साहब ने एक दफ़ा फिर से इंजीनियर साहब के दिफा में सामने आकर ये कहा कि उलमाए किराम ने इस वजह से इंजीनियर साहब के खिलाफ केस नहीं किया कि उन्होंने गुस्ताखी की थी, बल्कि असल मसला ये था कि इंजीनियर साहब ने बनु उमैया को एक्सपोज किया था। मैं उसका नाक़िद ज़रूर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मोमिन की निशानी नहीं है कि मसला दाएं का हो और आप बाएं की रखे मारें। अगर मसला बाएं का है तो बाएं की रखे मारें आप, ठीक है। आप उसे औलिया अल्लाह के मामले में, दीगर मामलात में, जो असल मामला मैं जो इसको समझूं, जिस वजह से उसके खिलाफ ज़्यादा एक मुहिम की गई, उसने बनु उमैया को एक्सपोज किया, उसने बनु उमैया के मजालिम को एक्सपोज किया, उसने बताया लोग ज़रा डर डर के नाम ले रहे थे कि हमारे मजमे ना कम हो जाएं, पीर खाने भी इसमें शामिल थे, मसाजिद भी शामिल थी, दीगर लोग भी शामिल थे कि यार अगर हमने ये किया तो ये फलां कैटेगरी में कहेंगे जी ये इतने ना जाओ, तो हमारी रोटियां बंद हो जाएंगी। उसने इन रोटियों का ख्याल नहीं रखा और उसने ऐसे किया, उसने पूरे तरीके से तारीख को उठा के एक्सपोज कर दी कि फलां 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 वाक़या हुआ था। इमाम हसन इस्लाम के ऊपर कदगान लगाया गया कि आप शादियाँ बहुत करते थे, इस रवायत को पेश किया गया। उसने अपने प्रोग्राम में कहा कि इस पूरी रवायत को लें, कि फिर उस पूरी रवायत में उस शख्स का नाम लिखा हुआ कि इमाम हसन को शहीद किसने किया ज़ैद दिलवा कर। तो उस टाइम वो लोग कहते हैं कि ये रवायत गलत है, तो उसने कहा फिर आदि को क्यों ले रहे हैं, आदि कैसे होगी। अब जब उसने ऐसी चीज़ें कर दी तो जो हकीकत उसने आश्कार की ना, वो हकीकत इनको लड़ गई। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।